Ano pod ko i-share nga diri ako nakita sa book of Colossus chapter 3 verse 20 ngadto sa 23. Nag-ingon siya diri. Ang title pagpakamatay ug pagkinabuhi uban ni Kristo. Ana siya namatay na kamo uban ni Kristo ug naluwas na gikan sa mga espiritu nga naghari niining kalibutana. Muna giingon niya nga nganong nagtuman pamanta, di ba? Muni ang giingon. Kamo na magbasa, hinaot nga masabdan ninyo. Nagingon po siya sa 3, sanglit gibanaw naman kamo uban ni Kristo. Tingwa ang mga butang nga tuwa sa langit, di naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. God bless and have a blessed day.